Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Uthman mengkisahkan suatu kepahlawanan yang tidak pernah dicatat oleh sejarah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mengalami perjuangan antara hidup dan mati di tengah peperangan Uhud. Di saat pasukan kaum musyrikin datang laksana air bah menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya umat ini, yang mana beliau hanya ditemani oleh 9 orang para sahabat. Oleh 9 para orang sahabat. Bayangkan lautan manusia melawan 9 orang para sahabat. 7 dari mereka adalah dari kalangan Ansar, dan 2 di antara mereka dari kaum Muhajirin. Di saat genting tersebut, satu persatu yang menjadi tameng buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar tersebut gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat tersebut betul-betul yang tersisa cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Di bagian depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelah kiri beliau berdiri sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemanah yang tidak pernah meleset panahannya kecuali cuma 2 kali dalam sejarah hidup beliau. Dan doa beliau lebih tajam daripada panahannya. Siapakah beliau? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bagian depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sahabat yang mulia yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yanzuru ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang telah syahid sementara dia masih berjalan di atas permukaan bumi, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Bagaimana tidak, saudaraku? Beliau menjadikan tubuh beliau sebagai tameng buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi lautan manusia. Tangan kanan beliau memegang pedang dan tangan kiri beliau memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pada saat tersebut mereka berjuang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung.
tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas melindungi Rasul, malah ada orang kafir, saudara Sa'ad itu sendiri yang bernama Utsbah bin Abi Waqqas, beliau yang hendak membunuh Rasul. Dan dari awal peperangan Uhud, Sa'ad sudah berniat hendak membunuh saudaranya karena Allah, tapi beliau belum berhasil. Di saat genting tersebut, saudaranya Sa'ad tersebut berhasil melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga pecahlah pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilempar sehingga pecah gigi bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdarahlah bibir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tombak beliau. Rasulullah memakai topi besi tapi tetap melukai kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat genting seperti itu, datanglah seorang penunggang kuda Quraisy yang sangat-sangat terkenal yang bernama Abdullah bin Qami'ah. Dia berhasil membelah pertahanan Sa'ad dan Talha bin Ubaidillah. Dengan kudanya, dari atas kuda dia tebaskan pedang ke bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tebasan yang sangat kuat sekali. Walaupun tebasan tersebut tidak berhasil melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dua lapis baju besi yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pukulan tersebut membuat Rasulullah sakit bahu beliau lebih daripada sebulan namanya. Menunjukkan kuatnya tebasan pedang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanah sehingga masuklah panah tersebut ke pipi beliau, dan pipi beliau ada baju besinya sehingga panah tersebut membuat bola yang ada di baju besi tersebut masuk ke dalam pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdarah, penuh dengan darah wajah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala serangan tersebut datang bertubi-tubi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada mengusap wajah beliau yang penuh dengan darah sambil beliau mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Dalam riwayat lainnya beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sungguh mereka tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau,